अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मौजू चल रहा है और वो है पीटीआई का इस्लामाबाद जलसा। तमाम दुनिया की नजरें इस वक्त पीटीआई पर लगी हुई हैं। आज पीटीआई का बड़ा जलसा है। इमरान खान ने जेल में बैठकर इस जलसे की कॉल दी है और लोगों से कहा है कि वो पहुंचें, घरों से निकलें, अपने हुकूक के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ निकलें। खास तौर पर निकलें अपने वोट के लिए, अपने वोट की हिफाजत के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके, उनका मैंडेट चोरी करके जाली निजाम और जाली हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि निकलें और मैं कैद काट रहा हूं। 1 साल से ज्यादा हो गया है। ना करदा गुनाहों, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात और झूठी सजाएं हो रही हैं। जजों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पाकिस्तान के शहरियों की इज्जतें पामाल की गई, चादर चार दीवारी के तहफ्फुज को खत्म किया गया। इसलिए निकलें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर निकलें, अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए निकलें। और मैं जेल की सोबतें अगर बर्दाश्त कर रहा हूं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। लिहाजा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही मौजू है और वो ये है कि आज 4 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कितने लोग शरीक होंगे, 4 बजे तादाद क्या होगी, मैं इस वक्त तक आपको बता सकता हूं, क्योंकि जो हालात व वाकयात हैं वो आपकी, गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के सहूलतकारों की तवक्को से बहुत बढ़कर हैं। वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कुछ खबरें जो लेटेस्ट हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। एक जानिब कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स की बारिश कर दी गई है, कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, फसीलें बना दी गई हैं कंटेनर्स के साथ। इस्लामाबाद और पिंडी को भी फैजाबाद के मकाम पर खारजी रस्ते पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बंद कर दी गई है। सिर्फ शहर के अंदर अंदर की सड़कें खुली हैं। आप इस्लामाबाद से पिंडी जाना चाहें तो नहीं जा सकते, और अगर आप 0 पॉइंट क्रॉस करके फैजाबाद के उस तरफ जाना चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि कंटेनर्स लगे हुए हैं। आप इस्लामाबाद क्लब वाली साइड से नहीं जा सकते, सरीना वाली साइड से नहीं जा सकते। चक शदाद से फैजाबाद जाने वाले रस्तों के करीब कंटेनर्स लगे हैं और ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। मुकम्मल तौर पर शहरों को सील किया गया है। एक्सप्रेस वे, खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स हैं। फिर 26 नंबर चुंगी के दोनों तरफ कंटेनर्स लगाए गए हैं। मोटरवे को बंद किया गया है, जीटी रोड को बंद किया गया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जलसागाह तक पहुंचें तो उन्हें पहुंचने में बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़े, क्योंकि पैदल चलकर वो लोग पहुंच सकते हैं। 3 से 5 किलोमीटर का फासला है, आधे घंटे की वॉक है, आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो हाथ पांव फूले हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कितने लोग पहुंच चुके हैं और रस्ते में कितने लोग हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर के जरिए जो है वो आएगा। उसके बाद फिर अटक है, जेलम है, चकवाल है, तलागंग है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद तो है ही है। इनके गिरदो नवाह में बहुत ज्यादा खौफ पाया जा रहा है और खतरा यह है कि कहीं ये लोग उठकर इस्लामाबाद और पिंडी का रुख ना कर लें। पिंडी बहुत मसला बना हुआ है, पिंडी की तरफ लोग ना चले जाएं। इस्लामाबाद में तो खैर ये होता रहता है, लोग आते रहते हैं, लोग इकट्ठे होते रहते हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने मरी इस्लामाबाद टूल प्लाजा के मकाम पर कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। इस्लामाबाद रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो कंटेनर्स हैं वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लगे हुए हैं। इनसे एक बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी की गई हैं। इसके साथ साथ मरी रोड, शमशाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। जीटी रोड, डीएचए फेज के बाहर कंटेनर लगाकर रास्ता ब्लॉक किया गया है। फिर पिंडी की सूरत हाल की अगर बात करें, जीटी रोड, रवात और टी चौक को बंद किया गया, वहां पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। अंदरूने शहर गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं है। ये उनका एहसान है कि आप अंदरूने शहर, जो शहर के अंदर जो है वो 2-4 सड़कों पर फिर सकते हैं। फिर बैरूने शहर पंजाब और केपीके से दाखिल होने वाले जीटी रोड के रस्तों को बंद किया हुआ है। पीटीआई के काफिले और कारकुनों की
کارکنوں کو صرف جاتلی روڈ استعمال کرنے کی اجازت ہے، چک بیلی روڈ استعمال کرنے کی اجازت ہے. ان دو رستوں کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. چک بیلی روڈ سے ہوتے ہوئے چکری انٹرچینج اور پھر موٹر وے کا رستہ استعمال کرتے ہوئے سنجگانی پہنچ سکتے ہیں آپ، جبکہ اسلام آباد اور پنڈی کو ملانے والے مرکزی رستوں کو بھی کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے. یہ آپ کو میں جو خبریں دے رہا ہوں آگے میں چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال جلسہ گاہ کی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد، کھنا پل، روات، ٹی چوک، 26 نمبر چنگی، یہ کنٹینرز ہی کنٹینرز. پھر اس کے ساتھ ساتھ رستوں میں ایمبولینس ایون نہیں جا سکتی. سکول تو آج بند ہیں لیکن جو ایمبولینسز ہیں، مریض وہاں نہیں جا سکتے، عام مسافر نہیں جا سکتے. ٹیکسیاں بند کی گئی ہیں، اوبر سروس بند کی ہوئی ہے. جڑواں شہروں کا رابطہ آپس میں منقطع ہے. متبادل رستوں پر بھی پولیس کھڑی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگولیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. حیران کن طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خدا نہ خواستہ مقبوضہ کشمیر والی صورتحال ہو یا فلسطین والی صورتحال ہو. ہر طرف آپ کو یہی نظر آئے گا، جبکہ آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، این او سی جاری ہوا ہے اور سیاسی کارکنان آزادانہ طریقے سے جلوس کر سکتے ہیں. آئین اور قانون میں کے اندر رہتے ہوئے ان پر کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن یہ ایک انوکھا کام کیا جا رہا ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈر اور خوف ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اسلام آباد کے نواحی علاقوں سنجگانی یا کسی بھی علاقے کو متعین کرے گی جس کا باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. یہ مستقبل کے لیے ایک پلان کیا جا رہا ہے جو آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جلسے کی اجازت ہونے کے باوجود جلسہ پوسٹ پون کروایا جا سکے گا. جلدی جلدی کسی کو بھی پولیس جا کے کہہ سکتی ہے انتظامیہ سے کہ بس آپ جلسہ ختم کر دیں تو جلسہ اسی وقت ختم کرنا پڑے گا. تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. اب آتے ہیں کچھ دیگر چیزوں پر. راولپنڈی میں جو صورتحال ہے، لاہور سے 1000 سے زیادہ پولیس پنجاب کی وہاں پہنچی ہوئی ہے. ان کو سرکاری بسوں کے ذریعے رواٹ ٹی چوک پہنچایا گیا ہے. رواٹ ٹی چوک کے ساتھ ساتھ یہ معاملات ہیں کہ ابھی بھی ان علاقوں میں مزید کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب واضح ہے کہ رات کو جو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پولیس کا خوف و ہراس ہے، انتظامیہ کا خوف و ہراس ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جی ٹی روڈ پہ، موٹر وے پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں، مسلسل لوگ آ رہے ہیں. پنجاب کے مختلف شہروں سے، ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے، بہاول نگر سے، بہاول پور سے، رحیم یار خان سے، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور سے لوگ آ رہے ہیں. پاک پتن، ساہیوال، یعنی کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آ نہ رہے ہوں. دیہاتوں سے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، خواتین کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. جلسہ گاہ تو رات کو ہی بھر گیا تھا اور اس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. تحریک انصاف کے جو مقامی لیڈرز ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، ایم این اے، ایم پی اے پہنچے ہوئے تھے، ٹکٹ ہولڈرز بہت بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ 16 ماہ کے بعد پی ٹی آئی کو یہ اجازت ملی ہے. اس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جوش و خروش ہے پی ٹی آئی کے ورکرز میں. جی ٹی روڈ خواہ وہ پشاور سے آ رہی ہے، ملتان سے آ رہی ہے، ساہیوال سے، لاہور سے، جو بھی مین روڈ ہیں تمام کے تمام ان کو صرف 2 رستے دیے گئے ہیں داخل ہونے کے لیے. اسلام آباد سنجگانی کی طرف سے تو باقی تمام رستے بند کیے گئے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جلسہ گاہ تک لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نہ پہنچ سکیں اور رستے میں ہی جو ہے وہ کھڑے رہ جائیں، بسوں میں کھڑے رہ جائیں، ان کو تنگ کیا جائے. علیمہ خان رات کو ہی جلسہ گاہ پہنچ گئی تھی. وہاں پہ بھرپور قسم کا اس وقت میلے کا سماں ہے اور اب چونکہ ٹائم چند گھنٹے کا رہ گیا ہے، 7 بجے تک جلسہ ختم کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان کے جو متوالے ہیں، ٹائیگرز ہیں، وہ کیسے پہنچتے ہیں. اور ایک اور بڑی بات، سب سے زیادہ تعداد جو پہنچی ہوئی ہے وہاں پر طلباء کی ہے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بڑی تعداد میں پہنچی ہے. مختلف یونیورسٹی سے، کالج سے طلباء بڑی تعداد میں پہنچے ہیں اور یہ صرف خیبر پختونخوا سے نہیں بلکہ پنجاب بھر سے جو ہے وہ طلباء آئے ہیں اور سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے.
कुछ लोग ड्रामे बाजी भी कर रहे हैं, वो अकेले पहुंचे हैं, हालांकि उन्हें कहा था कि आपने लोगों को गाइड करना है, लेकर आना है। तो काफी लोग ड्रामे भी कर रहे हैं, टिकटॉक पर लगे हुए हैं, वीडियोस बना के अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तस्वीरी नुमाइश है। बहरहाल ये भी होता है, ये चलता रहता है। लेकिन एक बात है कि इमरान खान जेल में मौजूद है, कैदी है, 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। 5 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 5 अगस्त से लेकर आज तक 8 सितंबर है, 1 साल 1 माह और 3 दिन हो गए उन्हें गिरफ्तार हुए हुए। वो जेल से बैठकर हौसले में हैं, वो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो देखें, जब पाकिस्तान के लिए, अपने हुकूक की आजादी के लिए आज कितने लोग जलसागाह में पहुंचते हैं, पीक नंबर्स क्या होंगे, वो तो हम उस वक्त आपको बताएंगे जब जलसा शुरू होगा। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।